द हरप्रीत सिंह शो के अज के एपीसोड में आप सब का करता हाँ हार्दिक स्वागत। थोड़ा मेरा साथ होंगे मंडे टू फ्राइडे सवेरे 8 तो लैके 9 बजे तक, मंडे टू थर्सडे रात को 10 तो लैके 11 बजे तक, और सैटरडेज़ में 2 बारी सांझ पाई जाती है, दोपहर में 2 तो लैके 3 बजे तक, और रात 9 तो लैके 10 बजे तक। हमेशा ही साड़ी ये कोशिश होंगी है कि तुहानू इन्फॉर्म किया जाए, एजुकेट किया जाए तो इंपावर किया जाए। इसी करके वक्रे वक्रे बुलारे थे आके अपनी जीवनी बारे दसते हैं या तुहानू कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसी के तहत आओ अज गलबात करते हैं मेशा तूर नाल, एक नामवर एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, और नाल ही फैशन डिज़ाइनर हैं। लेट्स वेलकम मेशा टूर टू द प्रोग्राम। जैन जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। थोड़ा जिहा थोड़ा पिछोकड़ के इस पासे किवें तुहाडा इंटरस्ट बनया कि इस फील्ड नूं तुसीं चुनिया एज अ करियर? आई थिंक बचपन तो मैनू ऑलवेज शौक सी फिल्म्स दा, फैशन, म्यूजिक जी। मेरे मम्मी सीमस्ट्रेस ने, सो आई गेस उन्हें तो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया। मैं अपने ओन बारबी क्लोथ्स भी बनाती होंदी सी, एंड आई लव जस्ट एंटरटेनिंग यू नो, एंड पर मैं कभी ये नहीं सोचा कि या वन डे मैं इस फील्ड च जाऊँगी। सो आई थॉट रियलिस्टिकली इन चीज़ें तो मैं की कर सकती हूँ, एंड आई थॉट फैशन। सो आई गेस स्ट्रेट आउट ऑफ हाई स्कूल बस वही मेरा कंसंट्रेशन सी फैशन डिज़ाइन, एंड I did my associate's degree in fashion design and merchandising from the Art Institute of Vancouver. जी। ते उस तो बाद I was kind of जिदा hesitant, मैनू पता नहीं सी किस पासे में जावां। जी। I was new to the industry, inexperienced, पर हजे तक मैनू उस acting दा भी थोड़ा हैगा सी मेरे मन च। And then I slowly got involved in theatre. सो मैं प्लेज भी करती होंदी सी पंजाबी च, इंग्लिश, एंड देन उस तो थोड़ा मेरा जिदा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया। या राइट। एंड देन आई डिसाइडेड टू फोकस इन फिल्म एंड टेलीविजन। अच्छा जी। एंड मैं 1 साल की ट्रेनिंग भी की वैंकूवर फिल्म स्कूल तो, एंड देन फ्रॉम देयर इट जस्ट काइंड ऑफ took off. Okay, so किन्ने साल हो गए तुहानू इस फील्ड दे विच ते नाल कोई मेजर अचीवमेंट्स तुहाडियां इस पर्टिकुलर फील्ड दे विच? किहड़े फैशन और फिल्म? About films and dramas ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। फिल्म च मैनू I started off in theatre, so I think altogether about 7 years हो गए, 7-8 years. Right. Film almost 4-5 हो गए ने, and I think my biggest achievement मेरियां हुन 3 films ने। एक मैं last year shoot की सी my feature film, which was Footsteps into Gangland, जिन्होंने मैनी एमआर ने बनाई सी। And then this year मैं एक पंजाबी फिल्म, मेरा छोटा सीन सी, बेस्ट ऑफ लक, जो कि गिप्पी गरेवाल दे नाल एंड जैज़ी बी जी। And then I have one more film, Maple Hearts, जो कि मैं हजे तक शूट करनी है, so I'm waiting for that. Right. And I've done some TV work too. It's a tough field now, lots of competition coming forward, and उसके अलावा थोड़ा जा मुश्किल होंदा जा रहा है। So what's the drive which makes you go ahead कि तुसी इसी फील्ड नू स्टिक कर रहे हैं? I think it's just self-belief. Right. I can't imagine doing anything else, you know. मेरा मन होर पासे नहीं जा सकता. It's just not, you know. And I've tried. Right. I'm not the 9 to 5 career, you know. I'm a creative person. मैनू इस चीज़ों से खुशी मिलती है. I feel right when I do it. So that's what keeps on continuing you. And people they support, you know, family, friends, मेरे parents, you know, मेरे mummy कहते हैं, you know, just have faith, keep going. Sometimes कदी I have days when I'm like, I can't do this, मेरे को नहीं होता, and randomly कोई जन मैनू message कर देंदा, we're so proud of you, I saw you in this, you know, and then you're like, okay, I have to keep going. I have to do it. I have to keep trying. Right. Yeah. Okay, fashion designing ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ fashion ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, of course, and always Hollywood ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ fashion ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ what's in vogue and ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ emphasize ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? I think now क्योंकि ਹੁਣ Hollywood च Bollywood ਦਾ ਕਾਫੀ influence ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, so that interest in East and West is very much you know in fashion now. There's a lot of fusion, so which works with my collection. मैं काफ़ी East and West styles mix करती हूँ, and
Right now, like for summer, we saw bright colors, block colors, jo ke two contrasting colors hunde ne, wo bhi kafi in style sige. And now heading into fall the colors always thode dark, muted hunde ne. It's just a natural thing, you know. Right. And so this season, fall the rich uses of lace, leather is very big in, and florals. They're saying they're calling it the grandma's closet. So jo ki jehdiyan khuli sweaters hundi, knit the sweaters, those kind of things are in fashion now heading into fall. Okay, and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਨੀਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬਬਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਰਾਈ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ ਅੰਟਿਲ ਕੋਈ ਜਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਿਗ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ or just somebody who's prominent Bollywood 'ਚ ਹੋਵੇ and if we see them wearing it, supporting it, then they're like, okay, I'm going to wear the same thing. ਹਜੇ ਤੱਕ I'm still new, I'm still trying. My ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ designs ਨੇ they're fresh, they're different. So ਹਜੇ ਤੱਕ it's still unsure with people. They like it. I'm getting a very good response. But I think most people feel that it's hard for them to pull off. You know, or they don't feel like they have the vibe, the confidence to pull something off, and that's the key. You know, you need to feel good that I can pull something like that off. Misha, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ branded clothes are always expensive ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਲੋਥਿੰਗ ਇਹ ਕਿੰਨੀ is it beyond the reach of a common person? Can you just clarify the question again? Yeah, sure. What happens is ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ branded clothes ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ brand ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ it's it is and I personally ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ sometimes people message ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ and I'm like no, that's his stuff and I'm separate. ਹੁਣ I know because of the economy on most boutique ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ boutique ਹੁੰਦੇ they have to accommodate their customers. ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ afford ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, you know, so they try to create something that's very similar, almost the exact copy, but it's hard to say. I guess ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੇ I guess different morals ਹੁੰਦੇ ਨੇ. These are my morals. This is what I'm going to stick to, you know. ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ as long as the chance is there to get something cheaper, people will still do it. You know, as we look at time when economy is changing, everything is living expenses is going up. With living expenses, people, the money budget wise is different, you know. That's right. So it's always going to be there unless sare anko inni paise ho jande ne, you know, it's hard. And I understand that too. I've struggled too. But I think that aspect is going to be there. Now it's more when we top designers they know okay not everybody can afford mehenge kapde, so they're creating low budget clothing line. H&M, they created a line that is more affordable for everybody. You know, that the trend ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ wear and throw ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀ concept ਆ ਰਿਹਾ. Yeah, because not everybody, you know, can hold on to a $5,000 dress and wear it, you know. They want something for a couple months and they're going to throw it out. So they're thinking smart like that economy wise too. Towards the end ਜਿਹੜੇ aspiring ਕੋਈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ as a model ਜਾਂ actress ਜਾਂ fashion designing ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ? I think my message is that one, if you really want it, you have to work day in and day out. Nothing comes easy. Tusi ye nahi soch sakte ki yeah, you know, I'm pretty, mainu sara kuch mil jayega, or I know so and so, mainu sara kuch mil jayega. It doesn't work that way. It's a lot of self-sacrifice. I say sacrifice because sometimes I'm up 4 o'clock in the morning. 3 o'clock in the morning working, you know, I'm exhausted. I work a full-time job and then I stay up doing my work, and then weekends I do shoots or, you know, events and things like that. But I want it so bad that I'm determined. That desire is there and that's what you want to fulfill. And a lot of people don't have that. And
also confidence via, and I also noticed कि साडी community there's nobody to educate them. I get messages from girls who मैं कितना शुरू करम, I have no experience, मैं you know who do I talk to, where do I go, and I feel like I have a responsibility कि मैं उन्हें थोड़ा advice भी देवां क्योंकि मैंने तो मिले नहीं, I learned the hard way. Right. And you want to pass that on. And I want to pass that, so I try to help as much as I can. Very nice. But you need to be willing to learn. Right. And I'm there to help. I'm there to critique. I'm there to give guidance. But you have to be willing to take accept that and take it to the next level. Wonderful. Yeah. Congratulations and thanks and best wishes for your future endeavors. Thank you so much. ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ where there is a will there is a way. ਸਕਸੈਸ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।